مرحبا، أنا حسن واليوم حكون عم بعطي شابيتر فونكسيون لصف ال SV. شو هي الفونكسيون؟ فونكسيون فينا نتخيلها كماشين نعطيها انتري طلع لنا سورتي. الفونكسيون x2 إذا نفوت ل 2 عم تعطينا 4، إذا نفوت ل 3 عم تعطينا 9. Domaine de définition. C'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles f de x existe. يعني هو مجموعة الأرقام للي بتكون ال f de x معرفة عليه، بتكون ال f de x على هول الأرقام موجودة. Pour une fonction polynôme d de f عم بيكون l'ensemble des nombres réels اللي هو moins l'infini plus l'infini. وما بدنا ننسى انه على ال moins l'infini و plus l'infini دايما الانترفال بيكون ouvert. Pour une fonction rationnelle اللي هي شكلها عم بيكون p de x على q de x، d de f هو r moins les racines de q de x est égal à 0. Exemple, عندنا la fonction f de x اللي هي بتساوي x moins 1 sur x2 moins 3. f est définie si x2 moins 3 différent que 0. دايما نحن بده يكون عندنا dénominateur différent que 0. donc بنقول انه f existe si x au carré moins 3 différent que 0. يعني x2 différent que 3. هذا الشيء بيعطينا x différent que plus radical de 3 et x différent que moins radical de 3. وبدنا ننتبه انه a مش o. دونك اذا نجي بنرسم الاكس دي نومبر عم ببين عنا هيدا الزيرو، عم ببين عنا الزيرو، عنا الموان راديكال دو 3 وعنا بلوس راديكال دو 3. الموان راديكال دو 3 et بلوس راديكال دو 3 هن الفالورات للي ما في الفونكسيون تاخدن، ما بتقدر الفونكسيون تاخدن. دونك كل الفالورات الباقيين هن معرفين عليهم الفونكسيون. Donc, mon domaine de définition, la fonction f de x, بيكون moins l'infini, moins radical de 3, moins radical de 3, plus radical de 3, plus radical de 3, plus l'infini. منلاحظ هون انه على moins radical de 3 و plus radical de 3 الانترفال ouvert. ليش الانترفال ouvert مش fermé؟ لانه هود الفالورات الفونكسيون ممنوع تاخدهم. Pour une fonction irrationnelle اللي هي شكلها f de x est égal radical de u de x, f de x est défini pour tout u de x أكبر أو بتساوي 0. ليه؟ لأنه بقلب الراديكال ممنوع يكون عندي فالور نيجاتيف. Exemple, f de x est égal radical de 3x moins 2. لتكون ال f de x définie لازم 3x moins 2 تكون أكبر أو بتساوي 0. يعني لازم اللي بقلب الراديكال يكونوا بوزيتيف. دونك منقول f est définie pour 3x moins 2 أكبر أو بتساوي 0. يعني عندي 3x أكبر أو بتساوي 2، يعني x أكبر أو بتساوي 2 sur 3. donc domaine de définition عم بيكون من 2 sur 3 ل plus infini. ولاحظوا هون انه حطينا domaine fermé على 2 sur 3 لانه ال f de x فيها تاخد الفالور 2 sur 3. هلا رح نحكي عن limite. Limite d'une fonction polynôme. Une fonction polynôme se comporte à l'infini comme son terme de plus haut degré. Exemple, f de x est égal 3x2 moins 5x plus 1. البولينوم عادة على الانفيني بيلحق الترم اللي عنده أكبر دوغري. هون الترم اللي عنده أكبر دوغري هو 3x2 x2 اللي عنده أكبر دوغري. دونك على الليميت de f de x quand x tend vers moins l'infini حيكون البولينوم عم يلحق 3x2. دونك est égal limite de 3x2 quand x tend vers moins l'infini est égal 3 fois moins l'infini au carré. moins l'infini au carré بتصير plus l'infini. 3 fois plus l'infini هي plus l'infini. De même, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini هي est égale limite de 3x2 quand x tend vers plus l'infini est égale 3 fois infini au carré اللي هي حطتينا infini. 3 fois infini est égal infini. Limite de fonction rationnelle. Fonction rationnelle عندها deux limites. Limite à l'infini ou limite à un point. Limite à l'infini. Une fonction rationnelle se comporte à l'infini comme les quotients des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Exemple, عندي ال f de x بتساوي x plus 1 على 2x2 moins 5. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini c'est égal à limite de x sur 2x2. أخذنا أكبر دوغري فوق على أكبر دوغري تحت.
x مع x au carré ça se simplifie بيبقى عندي 2x تحت بيبقى عندي limite de 1 sur 2x quand x tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini c'est 0 moins. De même, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini هي limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2x au carré. x مع x au carré ça se simplifie بيبقى عندي 2x تحت و 1 فوق. Donc limite de 1 sur 2x quand x tend vers plus l'infini حتكون هي 1 sur plus l'infini اللي هي 0 plus. Limite d'une fonction rationnelle en un point A. أول شيء لحتى نعرف limite la fonction rationnelle على un point A لازم il faut étudier le signe du dénominateur quand x أكبر من A ou x أصغر من A. Deuxièmement, on cherche limite quand x tend vers A plus et limite quand x tend vers A moins. Exemple, عندي f de x est égal x2 plus 6x moins 1 sur moins x plus 5. أول شيء بنعرفه إنه il faut que moins x plus 5 différent que 0. Donc moins x différent que moins 5, moins et moins ça se simplifie, donc x différent que 5. عندي التابلو de signes اللي لازم ارسمه. عندي x moins l'infini plus l'infini. عندي la valeur 5 اللي هي هون ال a. عندي moins x plus 5. بما انه في moins قبل ال x رح نحط هون plus وهون moins وهون ال moins x plus 5 بتسفر على 5. نشتغل مثل ما قلنا بدنا ناخد الليميت على ال a moins والليميت على ال a plus. Donc limite de f de x quand x tend vers 5 moins هي limite quand x tend vers 5 moins de x2 plus 6x moins 1 sur moins x plus 5. نشتغل للي فوق لحالة واللي تحت لحالة تنسهل علينا الشغل. Donc limite quand x tend vers moins 5 de x au carré plus 6x moins 1 c'est égal à 25 plus 30 moins 1 c'est égal à 54. Limite quand x tend vers 5 moins de moins x plus 5 c'est égal à 0. Moins 5 plus 5 c'est égal à 0. لما نجي نحط deux limites فوق بعض تعطينا limite de f de x quand x tend vers 5 moins هي égale 54 sur 0 plus c'est égal à plus l'infini. De même, limite quand x tend vers 5 plus de f de x هي بتساوي limite quand x tend vers 5 plus de x2 plus 6x moins 1 sur moins x plus 5. نشتغل اللي فوق لحال واللي تحت لحال. Limite quand x tend vers 5 plus de x2 plus 6x moins 1 هي عم تعطينا 25 plus 30 moins 1 est égal 54. و limite de moins x plus 5 quand x tend vers 5 plus عم تعطينا 0 moins. Donc بتصير الليميت لما نحط اللي فوق واللي تحت مع بعض بتصير limite de f de x quand x tend vers 5 plus de f de x هي 54 على 0 moins تعطينا moins l'infini. Propriété des limites et forme indéterminée. إذا عندي k fois plus l'infini عم تعطيني plus l'infini إذا كانت ال k positif و moins l'infini إذا كانت ال k négatif. k plus l'infini عم تعطيني plus l'infini. أي رقم نزيد عليه infini ça nous donne infini. أي رقم divisé par infini تعطينا 0. Donc k sur infini c'est égal à 0. k sur 0 c'est égal à infini pour tout k différent que 0. Plus l'infini c'est égal à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini c'est égal à plus l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini تعطينا plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini تعطينا moins l'infini. Les formes indéterminées هن هينين. عنا 0 على 0, 0 fois infini, infini sur infini et plus l'infini moins l'infini. كيف في يلاقي les formes indéterminées؟ أول شي عنا شي اسمه la règle d'Hopital أو règle de l'Hopital. règle de l'Hopital بنستعملها إذا كان عندي forme indéterminée اللي شكله 0 على 0 أو infini على infini. alors بصير عندي إذا كان عندي أنا limite de f de x على g de x quand x tend vers a بتعطيني infini على infini أو 0 على 0 نعمل dérivé للفونكسيون اللي فوق على dérivé للفونكسيون اللي تحت. بصير عنا هالفورمول إنه limite quand x tend vers a de f de x sur g de x هي égale limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x.
Si on a 0 fois infini, on écrit sous forme d'une fraction et on utilise la règle de l'hôpital. إذا عندي 0 fois infini بكتبهم sous forme de fraction وبجرب استعمل la règle de l'hôpital. إذا عندي plus l'infini moins l'infini بعمل factorisation أو rendre rationnel. وهلأ حنحكي عن les asymptotes. أول شي asymptote horizontal. إذا كان عندي limite de f de x quand x tend vers plus l'infini عم تعطيني L, un nombre L, donc la droite d'équation y est égale à L est une asymptote horizontale. Asymptote horizontale الكورب بتقرب عليها بس أبدا ما بدق فيها. بتقرب عليها infiniment بس ما بدق فيها أبدا. donc limite على الانفيني عم تعطيني L بتصير y égale L هي asymptote horizontale. تاني شي asymptote vertical. إذا كان عندي limite de f de x quand x tend vers A, un nombre A أو un point A عم تعطيني infini. limite على un point عم يعطيني infini donc بصير عندي asymptote vertical. بتكون la droite d'équation x est égale à A هي asymptote vertical. الكورب بتقرب على الاسيمتوت بس ما بدق فيها ابدا. asymptote oblique. soit la droite d'équation d y est égale à x plus b. بتكون d asymptote oblique على ال f de x au voisinage de l'infini إذا كانت الليميت quand x tend vers plus moins l'infini أو moins l'infini de f de x moins y de d est égale à 0. يعني إذا كانت الليميت لل f de x moins y de d est égale à 0 على l'infini بتكون d هي asymptote oblique. exemple على asymptote oblique. عندي g de x la fonction اللي هي بتساوي x au carré plus 4 sur x plus 5. g est défini si x plus 5 différent que 0 donc x différent que moins 5. عندي mon tableau de signes اللي هو عندي x moins l'infini plus l'infini moins 5. بما انه هون ورا الاكس في عندي بلس سو بحط هون موان وهون بلس والاكس بلس 5 بتصفر على الموان 5. دونك مون دومين دو ديفينيسيون الجي عم بيكون موان لانفيني موان 5 موان 5 بلس لانفيني اوفير على الموان 5 اوفير على البلس لانفيني والموان لانفيني. اول شغله بنعمل ليميت quand x tend vers moins l'infini ou limite quand x tend vers plus l'infini. عندي limite quand x tend vers moins l'infini de g de x هي limite de x au carré plus 4 sur x plus 5. يعني باخد أكبر دوغري فوق على أكبر دوغري تحت. عم بيكون عندي limite quand x tend vers moins l'infini ل x au carré sur x. x au carré مع x ça se simplifie بيبقى عندي x فوق تعطيني moins l'infini. de même limite على plus l'infini حتعطيني plus l'infini. On a que g de x est une fonction rationnelle où la limite à le moins l'infini est moins l'infini ou la limite à le plus l'infini est plus l'infini. Donc la courbe C admet une asymptote oblique. هيدا أول شرط ليكون عندها asymptote oblique إنه على l'infini limite على l'infini بدها تكون بتساوي infini. إن كان moins l'infini أو plus l'infini ممكن تكون بتساوي infini. Donc D اللي عندها y est égal à x plus b هي asymptote oblique. هلا كيف منلاقي ال A وال B؟ أول شيء on réalise la division euclidienne يعني on fait la division اللي هي x2 plus 4 sur x plus 5. عندي x2 divisé par x تعطيني x. x fois x c'est x2 وبقلب السين بطلع عندي moins x2. x fois 5 c'est 5x وبغير السين بتصير moins 5x. x2 moins x2 بجمعهم x2 moins x2 عم بيروحوا يبقى عندي moins 5x plus 4. moins 5x divisé par x عم تعطيني moins 5. moins 5 fois x c'est moins 5x وبقلب السين صارت 5x. moins 5 fois 5 هي moins 25 بقلب السين بتصير 25 وبجمعهم moins 5x plus 5x عم بطيروا مع بعض و 25 plus 4 هي 29. donc la droite d'équation y est égale x moins 5 est une asymptote oblique. هون لقينا ال A ولقينا ال B. ال A هي 1 وال B هي moins 5. وكمان بنستنتج انه ال G بتساوي x moins 5 plus 29 sur x plus 5. كيف بدي اتأكد انه D هي فعلا asymptote oblique؟
أول شي بعمل جي دو إكس موا إيكغيك دو دي. بستعمل الفورم للجي دو إكس اللي طلع معي من ورا الديفيزيون إكلوديان. عندي إكس موان 5 بلس 29 sur إكس بلس 5 موان إكس موان 5. إكس موان 5 وموان إكس موان 5 بيروحوا مع بعض، بيبقى عندي 29 sur إكس بلس 5. تاني شي بعمل ليميت على البلس انفيني والليميت على موان انفيني للجي دو إكس موان إيكغيك دو دي. ليميت على الموان انفيني للجي دو إكس موان إيكغيك دو دي عم تعطيني 0 موان. ليميت على موان على البلس انفيني دو جي دو إكس موان إيكغيك دو دي عم تعطيني 0 بلس. دونك بما انه ليميت على انفيني للجي دو إكس موان إيكغيك دو دي طلعت 0، فبتصير الدي اللي هي y égale x moins 5 بتصير asymptote oblique à la courbe de g en moins l'infini et plus l'infini. Fonction continue. Continuité en un point. Une fonction f de x est continue en x est égal à a avec a هي appartient à la d de f إذا كان عندي limite de f de x لما ال x tend vers a بتعطيني f de a. وكمان الشرط الثاني انه limite de f de x quand x tend vers a moins et limite de f de x quand x tend vers a plus تعطيني f de a. f est continu sur un intervalle i de d de f si f est continu en x pour tout x appartient à la i. Dérivabilité. Une fonction f est dite dérivable en x est égal à a si et seulement si. عندي شرطين. أول شرط إنه f بدها تكون continue على ال x بتساوي a. الاف رح تكون ديريفابل على الا بدها تكون كونتينيو على ا. تاني شرط انه تكون الليميت كون اكس تون فير ا بلس والليميت كون اكس تون فير ا موان للاف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا بتساوي كونستانت. يعني اذا بجي بعمل ليميت دو اف دو اكس موان اف دو ا على اكس موان ا كون اكس تون فير ا بلس او ا موان بدها تكون تعطيني كونستانت. وهيدي بنترجمها بالفورمول للي هي ليميت quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal f' de a. Notez bien que si f dérivable en x est égal à a, alors f est continu en x est égal à a. إذا كانت ال f dérivable على a يعني هي إجباري تكون continue على a. Formule de dérivée. الدريفي للconstante هو 0. الدريفي لل x exposant n هي n x n moins 1. الدريفي لل a x exposant n هي a n x n moins 1. دايما عم تنزل الاكسبوزون لتحت وبيبقى عندي x الاكسبوزون من ناقص من a. dérivée de k sur x هي moins k x au carré. dérivée de k sur xn هي est égal moins k x n moins 1 sur x 2n. dérivée de a ux c'est égal à a u' de x. dérivée de k sur u est égale moins k u' sur u au carré. dérivée de a u au carré c'est égal à n a u 2 moins 1 fois u'. dérivée de u plus v c'est égal à u' plus v'. dérivée de u sur v c'est égal à u'v moins v'u sur v au carré. dérivée de u fois v c'est égal à u'v plus v'u. كمان عنا الديريفي للراديكال دو x هي 1 sur 2 radical de x والديريفي للراديكال دو u هو u' sur 2 radical de u avec u هي fonction de x. Équation de la tangente t et concavité. l'équation de la tangente كتير هينة هي بتساوي y est égal f' de a x moins a plus f de a. Concavité. Pour étudier la concavité de la courbe, on étudie le signe de f seconde. لا ندرس الكونكافيتي لحيلا كورب لأي فونكسيون لازم ندرس سين للديريفي سكوند للفونكسيون. إذا كانت الديريفي سكوند نيجاتيف بتكون الاف منقلها كونكاف. إذا كانت الديريفي سكوند بوزيتيف الاف منقلها كونفكس. إذا كانت الاف سكوند دو ألفا إيجال 0 والf seconde change de signe en alpha, alors le point I اللي عنده alpha f de alpha est dit point d'inflexion. وهيدا tableau de concavité. عم نلاحظ هون لما كانت ال f seconde négatif كانت الفونكسيون f de x concave.
وبنرمز لها بهيدا السامبل. لما كانت ال f seconde بوزيتيف كانت ال f de x convexe وبنرمز لها بهيدا السامبل. Notez bien que la tangente au point d'inflexion coupe la courbe en ce point. منلاحظ كمان انه على 3 ال f seconde كانت عم بتصفر وعم بتغير سيني، كانت قبل 3 نيجاتيف وبعد 3 بوزيتيف. دونك البوان d'inflexion هو بيكون 3 f de 3. centre de symétrie. un point I اللي عنده coordonnées AB بيكون centre de symétrie إذا كان عند ال f de 2A moins x plus f de x est égal à 2b. théorème des valeurs intermédiaires. إذا كانت الفونكسيون f continue على الانترفال AB fermé و strictement monotone يعني دايما طالعة أو دايما نازلة بتكون وعندي كمان ال f de A fois f de B أصغر من 0 يعني f de A عندها signe différent que f de B, alors il existe une unique valeur alpha appartient à l'intervalle AB ouvert tel que f de alpha est égal à 0. ومنلاحظ بهيدا الكورب انه الفونكسيون طالعة من نيجاتيف ل بوزيتيف، واكيد اجباري بما انه الفونكسيون طالعة من نيجاتيف لبوزيتيف فبدها تقطع ببوان زيرو، بدها تقطع اجباري بالزيرو. هيدي البوان زيرو عندها ابسيس الفا. فونكسيون كونتينيو et cyclement décroissante او croissante. إذا كانت الفونكسيون كونتينيو و strictement croissante أو décroissante على un intervalle I يعني بيعطينا شغلتين. أول شغلة إنه ال f de I هو بيكون intervalle de même nature de I وال f réalise une bijection de I sur f de I. شو يعني bijection؟ bijection هو لما يكون عندي الفونكسيون تروح من intervalle de départ vers l'intervalle d'arrivée. l'intervalle de départ هو I, l'intervalle d'arrivée هو f de I. الفونكسيون f بتروح من intervalle de départ اللي هو I vers l'intervalle d'arrivée اللي هو f de I. إذا قدرت الفونكسيون ترجع من الانترفال d'arrivée vers l'intervalle de départ هيدي بنسميها bijection. دونك الفونكسيون بصير اسمها f de moins 1. وهلأ بما انه عرفنا البيجيكسيون صار فينا نعرف فونكسيون ريسيبروك. أول شيء إذا كان عندي فونكسيون f continue strictement croissante sur l'intervalle I اللي هو AB. Donc cette fonction elle définit une bijection de I vers f de I. Par suite elle admet une fonction réciproque notée f-1. يعني إذا عندي fonction continue ou strictement croissante هي الفونكسيون f تعمل une bijection من I ل f de I. Par suite elle admet une fonction réciproque بنسميها f-1. الدومين de f-1 هو ال f de I. تاني شيء إذا عندي fonction continue strictement décroissante sur l'intervalle I. Donc cette fonction elle définit une bijection de AB vers f de B f de A. فوق لما كانت الفونكسيون croissante عم تعمل بيجيكسيون من AB vers f de A f de B، بينما تحت لما كانت الفونكسيون décroissante فهي عم تعمل بيجيكسيون من AB ل f de B f de A. On note que pour tout x appartient à I اللي هو un intervalle y est égal f de x si et seulement si x est égal f-1 de y. وكمان بيكون عندي ال f وال f-1 ont le même sens de variation. يعني إذا كانت ال f croissante ال f-1 حتكون croissante، إذا ال f décroissante حتكون ال f-1 décroissante. ومنلاحظ كمان إنه le courbe de f ou le courbe de f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x اللي هي بنسميها première bisectrice. Dérivée de la fonction réciproque. الديريفي للفونكسيون réciproque بيتعرف بهيدي الفورمول f moins 1 prime de y0 هي est égal 1 sur f de x0 avec y0 est égal f de x0. Note bien que pour déterminer une fonction réciproque بنعمل y est égal f de x وبنكتب ال x en fonction de y. C'est la fin de ce chapitre. بتمنى أكون قدرت وصل المعلومة بشكل واضح وبسيط. بتمنى تكونوا فهمتوا علي وبتمنى يكون هالفيديو فاتكم. ميرسي.